Bismillahirrahmanirrahim. Strike kawan. Wah mantap kawan, strike guys. Ya guys. Kawan strike guys. Wih, aduh. Jel. Mana kawan? Tunjukkan. Wih, mantap itu kawan tuh strike. Halo guys, selamat siang, selamat mancing ya guys. Lama kita tidak berjumpa lagi ya guys. Kini saya hadir lagi guys, tetap di channel Hasan Zero Fishing ya guys. Kali ini saya spot di tempat biasa ya guys, spot viral, spot tempat ikan baby GT guys, yaitu di Patok ya guys ya. Mudah-mudahan mancing kali ini dapat sambaran ya guys, dapat rezeki yang melimpah. Dan saya di sini memakai teknik pelampung ya guys. Nah, seperti ini ya guys. Di sini saya pakai umpan soft lure dan pakai teknik pelampung ya guys. Nah, nanti saya memakai joran pasiran guys, karena gelombangnya agak besar ya guys. Jadi saya pakai joran pasiran supaya ngelempar agak bisa jauh ya guys ya, biar agak ada peluang untuk sambaran ikan baby GT ya guys. Oke guys, simak terus kelanjutan saya mancing, tetap di channel Hasan Zero Fishing. Mantap. Strike. Ayo. Wow, mantap. Gak sah guys, kena side guys. Gak sah guys. Brodol tengah guys. Payah. Tai. Kita lempar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Carolina, Rico. Carolina. Bismillahirrahmanirrahim. Strike guys, wah mantap guys. Oish. Mantap. Baby GT. Jos. Oke guys, waktunya kita pamit undur pulang ya guys. Ini kawan-kawan udah pada kemas-kemas semua nih guys. Kita spill hasil akhir ya guys. Coba. Wow, mantap. Oke, siap. Kita
kita spill hasil sendiri ya guys. Mantap juga guys. Oke, terima kasih yang udah nonton video di channel Hasan Fishing. Mantap.